Communiqué numéro 1. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Cela fait suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Réaffirmons notre attachement au respect de tous les engagements souscrits par le Niger. Nous rassurons la communauté nationale et internationale par rapport au respect de l'intégrité physique et morale des autorités déchues conformément aux principes des droits humains. Fait à Niamey le 26 juillet 2023, signé le président du CNSP. Very closely monitoring the situation and developments in Niger. I spoke with President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States resolutely supports him as the democratically elected president of Niger. We call for his immediate release. We condemn any effort to seize power by force. We're actively engaged with the Niger government, but also with partners in the region and around the world. We'll continue to do so until the situation is resolved appropriately and peacefully. We're watching this unfold in near real time, just like you are. It's not entirely clear exactly what's going on. We just got these reports that the president's being detained, and of course we urge for his speedy release. So we'll just kind of have to watch and see where this goes. Знаете, это выглядит, конечно, нелепо по двум причинам. Причина первая. Ну, слушайте, в условиях, когда идет специальная военная операция, когда весь мир пытаются построить по принципу «ты за красных или за белых, ты за Россию или ты против», сам факт того, что в Санкт-Петербурге сегодня практически вся Африка, пускай не все на уровне глав государств, но вся Африка там. Вот Нигера нет, но как-то, значит, такое впечатление, что военные в Нигере на это как раз... Не едешь в Питер, получаешь переворот. Военные в Нигере, по-моему, обиделись на своего президента, может быть, в том числе и потому, что он отказался от посещения Питера. Вот видите, сигнал тем остальным четверым, кто не поехал. Так вот, возвращаясь к этому, вся Африка в Питере. Но дело не в этом. И даже дело не в том, вот здесь кто-то прокомментировал, что этот форум задуман для того, чтобы показать, что Россия не находится в изоляции. Ничего мы никому не собираемся показывать. Все и так знают, что самые крупнейшие африканские державы являются сегодня нашими не только экономическими, но и политическими партнерами. И Южноафриканская республика, и Алжир, и Египет – это крупнейшие экономики Африки и крупнейшие влиятельные страны Африки. Но самое главное другое. Мне кажется, что этот саммит не для того, чтобы показать, что Россия не в изоляции. Это саммит – очередной кирпичик в нашу стратегию создания нового миропорядка. Мы приглашаем африканцев для диалога именно для того, чтобы продемонстрировать всему миру
тем, кто еще не определился, тем, кто еще не понимает, можно ли отказаться от этого присягания Вашингтону как правила жизни. Так вот, для этих стран очень четкий сигнал. Сегодня мир может быть другим, можно получить равноправное партнерство, можно выгодно и эффективно торговать, не поступаться своим суверенитетом, не бояться, что тебе устроят очередную кровавую, цветную революцию. И Россия вот для этого, мне кажется, и проводит вот этот форум, не говоря уже о том, что мы показываем, что там, где Европа, коллективный Запад ведут себя просто не по-партнерски, просто обделяя африканские государства, мы готовы это сделать абсолютно на других началах, абсолютно безвозмездно, понимая, что это наша ответственность. Ответственность как государство, которое держит в руках 20% мировой торговли зерном. И мы можем, естественно, помочь в этой ситуации. On Wednesday, Africa suffered a serious setback in its democratic gains as the aspirations of the people of Niger for constitutional democracy were subverted by an unconstitutional change of government that deposed Mohamed Bazoum, a democratically elected president. The Republic of Kenya joins the rest of the world to condemn in the strongest terms this unconstitutional act that subverts democracy through a coup d'etat and calls for the immediate release of President Mohamed Bazoum, who is reportedly seized by members of the Presidential Guard. Throughout our continent's history, we have strived tirelessly to nurture the principles of democracy, aligning ourselves with the aspirations of the African people for freedom and self-determination. This fundamental norm is crystallized in Article 4P of the Constitutive Act of the African Union, which unequivocally condemns and rejects any unconstitutional change of government. The government and the people of Kenya earnestly urge all parties involved to refrain from further escalation that might jeopardize the lives and livelihoods of the people of Niger. We call for the swift restoration of constitutional rule, ensuring the protection of the population and a return to full civilian authority while upholding utmost respect for the country's institutions. In this moment of strife, we implore all parties to engage in constructive discourse to restore peace in this fraternal nation, which has steadfastly stood as a bulwark against terrorism and its agents in the Sahel region. The resurgence of military coups and attempts to subvert the will of the people on our beloved continent demands a united and global response to hold those responsible accountable for their actions. Let us stand together as one to reaffirm our commitment to democracy, liberty, and the progress we have achieved. We must remain vigilant, guarding against any slide back into dark days that threaten the hard-fought gains in democracy. Kenya is willing to assist in resolving the conflict under the auspices of the African Union, should it be deemed appropriate. Africa shall continue to shine as a beacon of hope and progress, and we shall never waver in our pursuit of a brighter future for all. May peace and prosperity prevail across our great continent and beyond. Thank you, and God bless Africa. Sur le Niger, puisque vous m'avez interrogé, j'ai eu l'occasion en effet ces derniers jours d'échanger à plusieurs reprises avec le président Bazoum. J'ai également échangé avec plusieurs dirigeants de la région, dont le président Talon et le président Tinubu. D'abord, je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin, et que nous accompagnons comme nous avons accompagné son prédécesseur depuis le début. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région.
C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel, et nous soutenons les organisations régionales, en particulier la CEDEAO, dans les décisions qu'elle aura à prendre, ou de médiation, ou de condamnation et de sanctions à l'égard des putschistes s'ils venaient à progresser et finaliser leur projet. Nous sommes aux côtés des dirigeants régionaux pour faire, là aussi, défendre la démocratie, l'expression libre des peuples et lutter contre toute manipulation. Pour le reste et les scénarios à venir, j'appliquerai le précepte Marapé, c'est-à-dire que je ne répondrai pas à des questions hypothétiques. All right, thank you.